Wal miqatul makani lil haji, dan bermula miqat yang nisbah tempat lil haji bagi haji pada hak siman yang ada ia nyaman di Makkah, di Makkah, daripada deman manyan daripada ahlinya Makkah dan selain mereka itu ahli Mekah, itu diri Mekah. Bahkan karena hadis yang selagi datang ianya hadis. Wakilah, dan dikatakan orang tiap-tiap tanu harim. Wakilah, dan dikatakan orang tiap-tiap tanu harim. Bahkan karena sama Mekah dan barang selainnya Mekah daripada barang selain daripada tanah harim pak sama pada hormat. Wa qauluhu, dan bermula kenya musannih pun ke musannih lil haji, itu melengkapi ianya perkataan akan mufrad sendiri terasing, wal qarin, dan yang menyertai. Waqilah, dan dikatakan orang wajiblah bahawa keluarlah sekarin, orang yang menyertai. Ho, dikeluar kepada serendah-rendah tanah halir, sedekat-dekat tanah halir, sebagaimana barang jikalau diputerasing ianya seseorang akan umrah. Kat mana? Kan? Dilikut pembahasan masalah mikat. Mikat dilikut tentang mikat zamani. Maksud mikat zamani yang wate pajan jid tak ihram, yang mikat zamani. Jino berbicara tentang mikat zamani, pak tempat tak ihram. Pak tempat tak ihramnya, tanit dia kata yo lum ihram bagi haji yang nan. Pak tempat ji. Bermula mikat yang nisbah makan tempat bagi haji, kan bagi umrah, mi umrah lelom tu. Bang, ke haji yo ini. Mikat makani bagi haji pada hak siman yang ada ia nyaman di Mekah, urang si tinggal di Mekah. Nyan tempat mikat ji ialah diri Mekahnya. Jadi nanggro Mekahnya nakinan ju berarti di mikat. Inan dinit dinan dinit ihram. Baik man di Mekah itu memang ahlinya Mekah, inan di tanah iya. Ataupun kan ahli Mekah pucit wa ghairihim urung mukiminan. Rencana ni iradah ni pupuk haji. Posisi ji bawaten berada di Mekah, nyan tempat mikat makani ji ialah diri Mekahnya. Ya, nambung mu? Kampung. Sedangkan urang yang lain untuk yang kan bertempat di Mekah, nyan mikat di bermacam-macam. Nang tu nyodak baca ke na Hulaifah, na Juffah, na Yalamlam, na Qarnu, na Latil Ira. Ya, yang kait nana. Teman pakan mikat makani bagi orang yang duduk di Mekah, diri Mekah, karena hadis yang selagi datang ke nagu pegah orang yang duduk di Mekah nyan mikat di diri Mekah. Nah hadis itu ke. Nah yuk. Ni di sini halaman 20 belah hadis. Wakilah, dan dikatakan orang
tiap-tiap tanah haram. Jadi mikat makani ku urang yang dua di Mekah nyen kendiri Mekah. Wajib tiap-tiap tanah haram. Nampak? Tiap-tiap tanah haram. Jadi tanah haram dengan Mekah nya beda. Tanah haramnya lebih luas ketimbang Mekah. Nampak? Nampung? Nampung bu? Tanah haram nya lebih luas tempat ni ketimbang diri Mekah. Kah? Untuk menyotro di gede cik kanan tanda nyo etno batasan tanah haram napalang. Lebih bayan kira tanah haram. Bak tanah haram nyantik na yang diharamkan haram berburu macam. Empuk? Bukan? Jadi kerikan diri Mekah pucit tip-tip tanah haram hana pucit diri Mekah. Bahkan karena sama Mekah dan barang selain Mekah daripada tanah haram pada hormat. Jadi Mekah dengan selain Mekah dengan iaitu tanah haram nya nana beda. Bandua tanah yang dihormatkan. Maka hana mucih diri Mekah tempat mikat siman yang ada di Mekah. Jecit bak tanah haram. Ya? Info makna leh. Wa qawluhu dan bermula kenya musannif. Dah ke musannif lil haji. Nalamadan. Wal mikatu al makani lil haji. Nyan ke lil haji lamadan. Nyan ditamang haji nyan haji mufrid dan haji siqarin. Haji mufrid ialah haji ifrad. Haji qarin ialah haji qiran yang lebih sering kita dengar. Kena bergabung baik hajinya haji ifrad, baik hajinya haji qiran. Tempat mikat urang yang na di Mekah, diri Mekah. Nampak? Nampak bu? Nampak. Deman kepugai apakah keli hajinya ditamang haji ifrad, ditamang haji qiran, kepugai apakah? Karena masalah haji qiran inan na khilaf. Na yang pegah muyo hajinya na haji qiran, munyoji bertempat di Mekah, nyan tempat mikat ikan diri Mekah. Wujud waktu biar kedai bak tanah halim. Waktu biar. Kah? Sehingga gara-gara nak khilaf inan perlegu pegah hanya keli hajinya, baik hajinya haji ifrad dan baik hajinya haji qiran. Tetap tempat mikat urang yang na di Mekah, diri Mekah. Empuk? Kaya? Waqila dan dikatakan orang wajiblah bahawa keluarlah zikarin urang yang pubut haji qiran. Oh itu bit kepada sedekat-dekat tanah halim. Jadi mesti ada pegah tanah halim ubay kitabnya. Nampak? Peta ubay kitab, maka ini waktu bit sedekat-dekat tanah halim. Baik di sini itu bit, baik koji yang paling tahu yang wajib tu bit. Nampak? Walaupun tabuh langkah daripada tanah haram. Itu biar tabuh langkah mendang itu etno tanah haram. Itu biar tabuh langkah. Inan diniat ya. Diniat ihram le urang yang haji qiran. Sebagaimana jikalau di ifrad ianya seorang akan umrah. Urang yang duduk di Mekah, orang yang duduk di Mekah kena pubut umrah. Yang tempat ihram ji ialah sedekat-dekat tanah haram, bukan diri Mekah waktu biar. Nak nampak? Nampak? Haji nadhe
Nah haji gupunan haji ifrat. Nah haji nandi hajinya qiran. Nah haji naji sabut tamat tu leboh nan haji. Nampak? Yang pertama hajinya haji ifrat. Iban haji ifrat ketika dinit ihram iji hana dinit ke umrah. Kibaikeun mio dilafat kibadikeun long ihram bagi haji. Menang dagan. Nampak? Long ihram bagi haji. Nyan haji yang dipupuk lejihnya gupunan haji ifrat. Tapi munyo dinit lejih wate di ihram pada tempat mikat yang kagu tentukan dinit lejih long ihram bagi haji dan bagi umrah. Nyan haji qiran. Ada pun makna qiran menyertai pun makna ifrat racing sabo-sabo. Nampak leh qiran dengan haji qiran ni wajih tu yang tak pupuk tak sabar. Cuma kena ke bandua. Lagi tawafnya berarti tawaf ke umrah, tawafnya tawaf ke haji. Nampak? Lebih mudah abu. Nampak? Sabar tu haji tamattu. Haji tamattu yo igaknya gepuput dile umrah. Nampak? Long ihram bagi umrah. Kemudian dipubuk ju amalan-amalan gaya amalan umrah sampai bak terakhir tahallul cukup kalian. Kemudian kan kagak pukun kagak pakai pakaian biasa lagi orang biasa menandau bak wate haji niat ihram bagi haji. Nampak? Menangkan teruk bak wate haji bak 8 Zulhijjah yang gejak pada tempat mikalam genit long ihram bagi haji. Nyan haji yang gepuput yan gepunan haji tamattu. Mbak berbeda halnya munyo ge umrah lagi no umrah kan bak bulan haji ino betul umrah bak bulan yo kan bak bulan yo umrah kemudian teruk bak bulan haji itu gepupu haji nyen kan haji tamattu. Pat beda tu munyo haji tamattu je puput umrah dalam bulan haji. Nampak? Puput umrah la bulan haji. Dah bulan haji mulai daripada Syawal hingga 11 Zulhijjah. Maka munyo dipuput umrah lama sayo dari gedi bak bulan Rajab pijak umrah. Kemudian menaik tamam bulan haji di Jawaji. Nyen umrah yang dipuput umrah ifrat. Haji yang dipuput pun haji ifrat. Ya. Nah, nampak? Coba. Kak na? Yang cuman pukul metode pelaksanaan di silakan teh galak Kargo empuk coba wa amma ghairuhu dan adapun bermula selainnya siman yang di Mekah nyan itu niscaya maka bermula mikat yang mutawajjih yang datang daripada Madinah itu Dzulhulaifah. Dzulhulaifahnya 6 tempat. Adapun bermula selain siman di Mekah itu niscaya maka bermula mikat
orang yang datang daripada Madinah itu Dzulhulaifah, dan bermula mikat yang datang daripada Syam dan daripada Mesir dan daripada Maghrib itu Juhfah. Dan bermula mikat yang datang daripada Tuhamah Yaman. Tuhamah yang dataran yang rendah, dataran rendah Yaman, itu Yalamlam. Dan bermula mikat yang datang daripada Najat Yaman. Najatnya dataran yang tinggi, dataran yang tinggi Nanggro Yaman. Dan daripada Najat Hijaz itu Karnu dan tempat juga. Dan bermula mikat yang datang daripada Masyriq, baik Iraq dan selain Iraq, itu Zatul Iraq. Lagi riwayat oleh dua roceh daripada Ibnu Abbas. Ini Karbu. Jadi selain orang yang tinggal di Mekah, nyan tempat mikat ji tergantung dari mana ji datang. Munyo iji datang daripada Madinah, nyan mikat ji ialah Dzulhulaifah. Nyan munyo datang daripada Madinah, Dzulhulaifah. Dzulhulaifah yang munyo jino lebih dikenal dengan Bir Ali. Bir Ali yang jino kan jitnan masjid. Nan masjidnya Bir Ali inan ihram jino. Tempatnya kagak bangun masjid yang nan masjidnya Bir Ali. Tempatnya fondat nadi Dzulhulaifah. Kemudian buat tempatnya ngebangun masjid. Masjidnya ngepunan Bir Ali. Nampak? Tinan ihram bak masjidnya. Agak masjidnya. Kah? Apa makna Bir Ali? Bir Alian maknanya mon. Bi'run. Ali sahabat. Pakan kepunan pukul masjidnya Bir Ali karena ini namun yang gekuh Ali. Sehingga kepunanlah Bir Ali. Nampak? Kemana yang pegah bukan kepunan masjidnya Bir Ali, lagi yang naik dalamnya karena na dakwaan yang bahawa Ali gepoh jin dalam mon tersebut. Tinggal kepunan tu Bir Ali tempatnya, kepunan tu mon Bir Ali. Nampak tak? Kah? Kan? Wamin Syam, dan mikat urang yang datang daripada Nanggro Syam. Nyo Nanggro Syam nyo munyawai re. Luah dah Nanggro. Dudo jet pecahan. Libanon dalam Nanggro Syamian, Palestin, Suriah, Yordania, nyencam awalnya. Kemudian menjadi pecahan daripada Syam, Tubit, pelah-pelah. Suriah, Libanon, pulau Palestin, Nanggro Syam, Nanggro para Nabi. Yordania, Nanggro Syam. Dan orang yang
terus daripada Syam, daripada Mesir dan daripada Maghrib. Sebab Maghribnya belah tempat mata huruf. Yang tempat mikat ni ialah Juffah. Juffah. Juffah ya, munyo jino kota yang karuntuh. Nali kota, awai kota karuntuh gara-gara banjir. Cuma tempat tersebut tu dengan kota Rabi' nani. Mbak anaji'uf. Wamin dan orang yang terus daripada Tuhamah Yaman, dataran tinggi Yaman, yang tempat mikat dia Lam-Lam dan tempat. Dan orang yang terus daripada Najat Yaman, dan orang yang terus daripada Najat Hijaz, yang Karnu tempat mikat dia. Dan orang yang terus daripada Masyriq. Lagi kita yo, ini Masyriq kita yo. Ya, Iraq dan selain Iraq ya ruhlah Masyriq. Yang tempat mikat ji ialah Zatul Iraq. Lagi tayo yo, inan tempat mikat kita yo. Teman putra yang konsekuensi ji moyo hanata mikat pada tempat yang ditentukan, gede benendam. Nampak? Yang haji sah atas nama nata ihram. Mesir dari no taik juga pai langsung menuju gede Jeddah. Mbak bandara King Abdul Aziz. Nampak? Langsung Jeddah ke Mekah itu. Inan dan ini ihram mbak bandara yang haji nazah sah. Cuman gede kenendam. Karena hana tersebut wajib haji, karena termasuk daripada wajib haji pubut ihram bak tempat mikat draw masing-masing. Ya, nampak? Kampung kan? Good, burung dari Maghrib, burung memang dari Mekah jadi arah barat. Urung dia dari Kota Maghrib bang. Memang burung dia dari Negeri Barat ataupun dari Mekah, arah barat Mekah. Arah barat Mekah. Maksud sekarang burung minum. Dari dia atau ada kita ada burung minum. Dah? Dah lain itu. Nya sama lagi kita orang Indonesia itu. Kita orang Indonesia. Nyo gumikat ide di Dzulhaifah. Jatah gede kan Mbak Dzulhaifah tempat mikat gede. Padi zatin Iraq. Tapi waktu ada kalian kejadian jino mikat orang Indonesia nyen ide Mbak Dzulhaifah dah Mbak Masjid Bir Ali. Mbak bagaimana? Karena orang Indonesia nya ketika haji nya na 2 buah gelombang. Mbak 2 buah gelombang. Gelombang yang pertama nyen pergi gede Madinah. Yang gelombang pun orang awal itu. Gelombang kedua nya orang langsung gede Jeddah. Bak bandara King Abdul Aziz. Nampak? Maka munyo kita datang ke Madinah. Maka kita kira orang yang terus daripada Madinah. Maka ihram mikat orang yang terus dari Madinah. Pak berarti batu mulai oleh apa? Masjid lagi benar mudah lagi kena. Oh dajak dari daerahnya. Tadi jid ihram dari ya. Iban apa? Daripada tertruk tu, dari teh dah berangkat. Kan? Cuman permasalahan ni bagi orang yang rombongan kedua yo kan langsung Jeddah orang yo. Jeddah putra ni. Maka menyuruhkan terus Jeddah kan terus Mekah. Maka kena undang. Makanya sebelum truk kenan bandarayan manteng dalam pesawat
nyan lewat kapal juga pengumuman. Nampak? Di pegat pengumuman yang bahawa kita kasa tentang dengan ya lam. Nampak? Buat pengumuman dia. Jadi naik lambat kapal inan niat ya ihram. Nampak? Dari Madinah ke nan Ba'bir Alian ya naju. Nampak? Dari Madinah ke nan Ba'bir Ali nya mi tajak motor paling ipajuh hotel 15 minit. Naju. Cuma dari Bir Ali ke di Mekah jauh. 7 km. Karena mikat yang paling jauh di antara mikat yang aku sebutkannya ialah Dzulaifahnya mikat paling jauh. Di antara mikat jauh dah, jauh dari Mekah 7 km dah. Anak jauh dah itu. Kan? Dah? Ke daerah yang mana jauh dah? Apa yang dia punya pada ini? Hah? Dia punya pada ini. Kemudian dia tuang tu, ti pun dah yang lain. Saya tanya apa yang ada mau lain, pasti lain. Ya, tak ada ada sini lain berarti dia kira orang daerah yang sisi kita ada mangan. Dia tuang ni tunjukkan tu. Angka berarti kita kasih kentang yang lain. Nanti naturah hukum nanti orang yang kita nyawa tajak ternyata kita hana kunang mi jalan kita yang dia tempuh hana kunang mikat. Nah jalan draw ni hang kunang mikat menyudah putar asyik mikat mikat pukul wahwe. Tapi jalan yang dia tempuh tersebut hana kunang mikat berapa hobi. Nyan diet ihram dia kata yo ngan mikat mana saja yang setentang kita waktu dia. Oh ya kira-kira juga setentang dengan ya lam kaji ni. Kalau kita tahu apa yang kat setentang. Nampak? Telah meriwayat oleh dua rojeh daripada Ibnu Abbas. Nya kedali masing-masing namikat raw. Qala berkata ianya Ibnu Abbas pun ikut wa qada telah membatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kebatasi bagi ahli Madinah akan pun kebatasi akan Dzulaifah itu Dzulaifah guna dan bagi orang Syam akan pun kebatasi akan Juhfah dan bagi ahli Najd akan pun kebatasi akan Karnan dan bagi ahli Yaman akan pun kebatasi akan Yalamlam ya kah wakala dan berkata ianya Rasul pun bermula mereka itu sabit bagi mereka itu umpum hunna lahunna pu nyo ihram nyo atayo yang kawak yo nampak nyo dah Juhfah ya lam wal Dzulaifah nyo bagi mereka nyo yang kali hendung batasi nyo yang benar. Dan bagi siman yang datang yang nyaman datih mereka itu daripada selain ahli mereka itu yang lagi penuh cerita. Empat, dan bagi siman yang datang yang nyaman di atas mereka itu daripada selain ahli mereka itu daripada siman yang merencana yang nyaman akan haji dan akan umrah. Ibaratnya urung kan urung Madinah, tapi urung tersebut datang di atas mereka itu Madinah. Lagi-lagi cerita teori jadaya. Urung Madinah yang dibatasi mikatnya Dzulaifah. Dan bagi siman yang datang yang nyaman datang mereka itu mika datang datang mereka itu ke lagi mereka itu. Nampak? Bagi siman yang merencana ia nyaman akan haji dan umrah. Faman kana maka bermula siman yang ada ia nyaman selain demikian.
Nampak? Maka bermulasiman yang ada ia nyaman. Duna zalik, selain demikian, itu niscaya maka daripada sekira-kira terjadi ia nyaman sehingga ahli Mekah daripada Mekah. Dah nampak? Maka bermulasiman yang ada ia nyaman selain demikian, famin itu niscaya maka daripada sekira-kira ancak yang menau berangkat je daripada sekira-kira ancak udah memenang ancak daripada sekira-kira muncul ia nyaman dari sehingga ahli Mekah daripada Mekah. Dan meriwayat oleh Syafi'i dalam kitab daripada riwayat daripada Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membatasi ianya Rasul bagi ahli Madinah akan Zahulaifah, dan bagi ahli Syam dan Mesir dan Maghrib dan akan batasi akan Juhfa. Dan meriwayat oleh Abu Daud dan oleh Nasai dan sedemikian oleh Daruqutni dengan pugu riwayat dengan isnad yang sahih, sebagaimana barang yang kau berkata ianya Imam Nawawi akannya barang dalam Syarah Muhadzab daripada riwayat daripada Aisyah akan pugu riwayat akan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membatasi ianya Nabi bagi ahli Iraq. Ahli Iraq akan pugu batasi akan zatil Iraq. Karbu ya gimana ya? Famangkana maka permulasiman selain demikian. Jadi hanaruh daripada yang kau sebutkan menung, kon daripada Madinah, kon daripada Syam, kon daripada ahli Najd, kon daripada ahli Yaman. Nyan berarti tempat mikaji daripada sekira-kira iji muncul berarti Pak Ji berangkat inan dinit ihram. Nampak sehingga ahli Mekah daripada Mekah. Urung Mekah apa Mekah karena Mekah hanya disebut benar. Ya roh dalam min dunadzali. Ya, kah? Telah meriwayat oleh Syafi'i dalam kitab daripada Aisyah bahwasanya Rasulullah membatasi bagi ahli Madinah akan Zahulaifah, sama lagi hadis penuh. Bagi ahli Syam dan Mesir kita maklum. Berarti min pukul duna zalik bunuh ke kaumum ka ngenahana hadisnya ka kusur becut kaitu biat urung kaitu biat le urung Mesir dan Maghrib. Jadi duna zalik pun ka kusur becut tilam lana demo bunuh muyuhana hadis kedua yo urung Mesir nya naruh dalam kun duna zalika. Urung Maghrib, urung yang terus daripada Maghrib nyampun roh dalam kun duna zalik. Jadi mana hadis keduanya kata taksih bacut. Nyan urung yang terus dari Syam, urung yang terus dari Mesir dan Maghrib nyan dibatasi Juhfa. Dan meriwayat oleh Abu Daud dan Nasai. Dan sedemikian diriwayat oleh Daruqutni yang mana hadisnya isnad sahih sebagaimana yang kagak pegah Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab riwayat yang gejok daripada Aisyah pun ada riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibatasi bagi ahli Iraq kagak subuh cuti lam duna kalik benar. Puat memang dibatasi bagi ahli Iraq zatul Iraq. Dari hadis terakhirnya lah dipahami yang bawa zatil Iraq tempat mikat urung masyrik
bahkan karena posisi Iraq, nampak posisi Iraq yang masyhur. Pak Nabi. Betul dia Indo juga dan ihram dia. Dan ihram bagi haji. Ya, benar. Gawai dan orang tu di Perang. Awal haji. Sudah? Umrahnya bila dah bubut lah mula haji. Sebenarnya dah bubut umrah lah mula haji. Haji macam habis 14 Zulhijjah. Bukan habis haji, habis hotel haji. Yang dah bubut umrah berarti sama dengan umrah dah bubut dua hotel haji ya. Yang mantap baru haji kan haji ifrad. Ada rukun haji qiran. Dah lah rukun haji tamattu. Ada yang rukun haji tamattu, ada haji tamattu haji pumuk masing-masing di umrah masing kedua, haji masing kedua. Cuman masalah haji umrah tersebut tak buatlah bulan Rainan. Haji yang tak buat dik rukunan hajinya tamattu. Dan makna tamattu pura bersenang-senang. Jangan putra yang tak bersenang-senang dengan haji tersebut. Bersenang-senang ni erat saja dia katanya munan bunuh awai tak umrah. Maka dia tak buat ibadat amal-amal umrah kan tahlul. Dia tak tahlul dia kan terbebas. Nampak? Kata terbebas daripada ada yang dipaharin bunuh. Engkau yang tak saja yang senang. Untuk pajan tak buat haji ketika 8 Zulhijjah ada inan dan ihram lah. Maka lu haji tahalul hingga utama dalam haji itu haji nawate bersenang-senang. Maka rukun haji yang dikubut lagi ya, haji tamattu. Menyuruh dikubut haji qiran awal dinit kadang kata susah. Paling awal tu jalan. Paling awal tu haji. Mana paling awal dia? Paling awal zero. Wablah dengan heblah. Pekan tampun na yang awal bak 12 na yang awal heblah karenanya tergantung duk nak istilah haji na yang cok nafar awal na yang cok nafar thani na istilah haji dik. Yang cok nafar awal maka lih bak 12. Yang cok nafar thani lih bak heblah. Nya tergantung kiban tu. Tu kan pembimbing tayong ho diarahkan. Yang tahu dia haji lagi yang draw tu. Nampak kan? Le pun tak tepu dia tak pupuknya saya tinggal ni agak ke handam pun dia kan. Umrah dalam surau dia. Yang dalam surau yang dah hasil buat dah mula-mula. Nyoi. dia lagi kena haji baru belas. Mana dah umrah. Dah? Haji yang mereka sebut baru belas. Haji kalau tak pupuk bak 12. Hajian. Yang benar haji pun haji ifrad yang benar. Melainkan haji tamattu karena hana yang dah tamattu. Lebar nombor
Coba saya kena gaduh tu. Abdul Mursalin Lampung. Ahmad Syabani Ali ni apa? Ali Kawalan. Ha? Kawalan. Bandar Darus Firdaus. Kawalan. Dia benar. Bandar je. Dendi Saputra Lampung. Di Alua Fahmi Rianda. You know? Ada yang lebih. Neno. Hutan baru. Ferry Inawan Alhamdi Firman Saputra. Dia Kawalan. Itu kawan. Jamali Bung Kasful Anwar. Dan Wirul Rahmi Ma'ruf Yewoy Suzuki Fadli Nazar Muhammad Yasir Muntazam Nuruddin Surajul Munir Sabiuddin. Dah. Pak nombor. Kaji Allah dan saya. Dah 2 hari.